салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Духтараку навори имрӯз аст анами намуд шарфо омадай дар бозори Корвон 7 дарвоза пеши 5 рият. ватсапшон дар рӯи экран мемонам. Даставкан духтаро доран, ҳама намуди шарфорам доран. ана шарфор диден духтаро, ҳамаш анами рият 140 сомон. шарфои фасони новинка. баъд неёз омадай ғавсак барои зимистон 80-90 сомон ҳар хела ценошон. неёз садян духтаро ғавсакан. нирумолчошон духтаро 10 сомони. так бандакошон. диден? ҳама бори новинка. این شرفشون فاصون با کدومش نخشما نفهمونده باشم خوشرو اخچون میپرسن واتساپشون میمونم دستاف کردم دوران دخترا این یه دخترا 20 سومونی طرز دستاف کرد خچون پرا کدام میفهمونن شما در رقم خچون نویسین این 60 سومون 70 سومون رو موبایل پشمی کالون دخترا کن این شرف اومدین مایچنی انمیو 60 سومون نمیریاد بالونگشون براشکوهان 90 سومونی این شرفش خوشرو با هم ارزان 60 سومون نه خریدارا مرحمت رومالای کلان برای مادرها هم دارن دخترکان این شرفا 80 سومونی بوده دیدن یارم باری برندن بعد غفص زمستانه ها ایناش سنگاش صدوره این سنگ داراش 100 سومونی ایناش 80 سومونی